So this is the right time to do review exercises, problems from your textbook and those problems which are appearing in your national examination, right? ስለዚህ አሁን ከመጽሐፋችሁ ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎች እና ከኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን የመጡ ጥያቄዎችን በሙሉ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለ ነው የሚቀጥለው። በነገራችን ላይ ይሄ ሪቪው ፕሮብሌምስ ፓርት 1 ፓርት 2 ያለ ነው። አሁን ግን መጀመሪያው ፎር ዘ ታይም ቢንግ ከ12ኛ ክፍል ዩኒት 1 እና 2 ያለን እንዳለ ከ9ኛ ክፍል ጀምረን ያሉ ጥያቄዎች በሙሉ እንሰራለን። So the first problem is that suppose a ball is thrown from a height of 8 meter and always it rebounds to r of the height it fell. አሁን ባለው እዚህ ጋር ይሄ ጥያቄ ጀነራል በቁጥር እየቀየሩ ሁሉ አንዳንድ ጥያቄ ያመጣሉ። ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን አንዳንድ ነው እንጂ የሚያልፉት ግን በብዛት ያመጣል። ያው ጀነራል ይሰራውና እናንተ በቁጥር እየቀየራችሁ ማስገባት። good ምንድነው suppose a ball is thrown from a height of 8 meter ከላይ the solution is look here በደንብ ተመልከቱ። ቦሉ እዚህ ጋር ነው ያለው then ተወረወረ ወዴት ወደ ግራውንድ ተወረወረ። ልባሩ here is the ground is here good ሲወረወር መጀመሪያ ቦሉ ሲወረወር ስንት ሜትር ነው ወደታች የወረደው 8 ሜትር this is 8 ሜትር then 8 ሜትር ከተወረወረ በኋላ ኳሱ እየነጠረ ይነጥርና ከእንደገና ይመለሳል። ይነጥራል አሁንም ከእንደገና ይመለሳል። ይነጥራል አሁንም ከእንደገና እንዲህ ያለ ይቀጥላል። this is the ground okay so ኳሱ suppose a ball is thrown from a height of 8 meter and it rebounds to r of the height it fell በቃ ኢምፖርታንት ነው። ኳሱ 8 ሜትር ወርዶ then ሲመለስ ወይም ሲነጥር የወረደውን ዲስታንስ በስንት አባዝቶ ነው የሚመለሰው? በአር እያባዛ ነው የሚመለሰው። and it rebounds to r of the height it fell የወረደውን ዲስታንስ በአር እያባዛ ነው ኳሱ ምንም ይሆነው የሚነጥረው። ልብ አድርጉ አሁን መጀመሪያ 8 ሜትር ወረደ then እዚህ ጋር አሁን ሲነጥር እዚህ ጋር ያው ማክሲመም የሚመለስበት ነው። ሲነጥር አሁን እቺ ዲስታንስ የነጠራትን ዲስታንስ እቺኛው ዲስታንስ እንግዲህ ማለት የዚህኛው ዲስታንስ ታይምስ በስንት በአር ነው ማለት so r times h ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው አሁን r times h ነው። what about this one ያው እዚህ ጋር አንዴ ነጥሮ ሲመለስ በራሱ ነው የሚመለሰው። እዚህ ጋር r h አይደለ so እዚህም ጋር r h ማለት ልባሩ መጀመሪያ h ሜትር ወረደ ኦኬ then ሲነጥር የመጀመሪያ የወረደውን ዲስታንስ በአር እያባዛ ነው የሚመለሰው ተብሏል ወይ የሚነጥረው ተብሏል። ሶ የመጀመሪያው ሲነጥር RH h ማለት መጀመሪያ የወረደው ነው ታይምስ RH። አሁን ልባሩ ሁለተኛ ዙር ሲነጥር የመጀመሪያው የነጠረበት ዲስታንስ በአር እናባዛለን ማለት ሶ አሁን ሁለተኛ ዙር እዚህ ጋር ሲነጥር ይሄንን ዲስታንስ በስንት እናባዛለን? በአር እናባዛለን። RHን በስንት እናባዛለን? በአር ሶ r ታይምስ RH ማለት ነው። ያው ሲመለስ በራሱ ስለሆነ r ታይምስ RH ይሆናል። ሶስተኛ ዙር ሲነጥር ልብ አድርጉ። አሁን ይሄ አሁን this is the first bounce ነው። አሁን ይሄ first bounce ይባላል ስለሚጠይቅ ነው። what is the total distance in the first bounce, in the third bounce, in the fourth bounce እያለ ይጠይቃል ኢንትራንስ ላይ። ባውንሱም ነምበር ኦፍ ባውንስ ማወቅ አለባችሁ። ይሄ ፈርስት ባውንስ ነው። ይሄ ሰከንድ ባውንስ ነው ራይት ሰከንድ ባውንስ ነው። ይሄ ሰርድ ባውንስ ነው ራይት ሰርድ ባውንስ ነው። እሺ ማወቅ አለባችሁ። አሁን ሶስተኛ ባውንስ ወይም ሶስተኛ ነጠላ ላይ ሲመለስ የዚህን ዲስታንስ በአር ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር r times r is what r squared h ነው። ይሄ አሁን r squared h ነው። this is r squared h። አሁን ይሄ r squared h በስንትና ባዛለን እዚህ ጋር በአር r times r squared h r times r squared h ይሆናል ማለት ሶ እንዲህ ያለ ይቀጥላል። ከዛ ምን አለ find the total distance covered by the ball assume that it will never stop the ball will never stop and this r is between what and what በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው ብሏል። የአር ዋጋ ሪስትሪክት አድርጎ ሰጥቶናል። በዜሮ እና በአንድ መካከል በሌላ አነጋገር ፍራክሽን ነው ማለት good so አሁን በደንብ ተመልከቱ ልብ አድርጉ። አሁን የሁሉም ዲያግራም ይሄ ነው when the ball is what dropped from the height of color የሁሉም ዲያግራም ይሄ ነው። ምንድነው የምታደርጉት አሁን ቶታል ዲስታንስ ብሎ ከጠየቀ እነዚህን እንደምናለን ቶታል ዲስታንስ ነው ያለው አይደል? ቶታል ዲስታንስ ማለት ምን ማለት ነው? ከመጀመሪያ ጀምሮ የተጓዘው ማለት ነው። መጀመሪያ h ሜትር ፕላስ ሁለተኛ የተጓዘው ተመልከቱ እዚህ ጋር RH ፕላስ RH ይሄ ዲስታንስ ማለት ይሄኛውና ይሄኛው የነጠረበት ከእንደገና የተመለሰበት RH ፕላስ RH ማለት so RH plus RH is what 2RH
Okay, RH plus RH plus. ሶስተኛው ደግሞ ሲነጥር ተመልከቱ። R times R is what? R squared H. So R squared H እና R squared H አለን ማለት ነው። R squared H plus R squared H plus ይቀጥላል እንግዲህ አሁን ይሄ then R times R squared is what? This is R cubed H. So R cubed H, R cubed H. R cubed H plus R cubed H. ይሄ ይቀጥላል። አሁን የሚቀጥለው R the power of 4H, R the power of 5H ጋር ይቀጥላል። ልብ አድርጉ። አሁን ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ላይ የሚጠይቃችሁ ተመልከቱ። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ። አሁን አንዳንዴ ጄኔራል የሆኑ ጥያቄዎች ትሰራላችሁ። ተያይዘው የሚመጡ ጥያቄዎችን አብሬ ነው የምነግራችሁ። እናንተ ቁጥር እየቀየራችሁ በምነግራችሁ መሰረት እያሰፋችሁ መስራት ነው። ማቴማቲክስ ላይክ ዲስ ነው ይሰራው። ራይት ሶ ሉክ አሁን ፋይንድ ዘ ቶታል ዲስታንስ ኢን ዘ ሰከንድ ባውንስ ካለ እዚህ ጋር ያለው ዲስታንስ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። ፋይንድ ዘ ቶታል ዲስታንስ when the ball touches the ground. Say for example አሁን ይሄ the first time የነካው እዚህ ጋር this is first strike መጀመሪያ ግራውንድ የነካው እዚህ ጋር ሰከንድ ነው እዚህ ጋር ሰርድ ነው ፎርዝ find the total distance when the ball touches the ground in the third times ማለት ይሄኛው ነው እዚህ ጋር ነው so 1 2 3 4 5 የነዚህ ድምር find the total distance in the third bounce ካለ ይሄ ነው ማለት this distance ማለት እንዲህ ያለ ይጠይቃቸዋል good so let's simplify this one so this will be h plus RH is what ተመሳሳዮቹን እንደምራለን 2RH plus R squared H 2R squared H plus R cubed H 2R cubed H plus እያለ አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር ኮመን ምን አለ ሁሉም ላይ ያለ ምን አለ H አለ so H will be taken out common አሁን H ሲወጣ እዚህ ጋር ምን ይቀራል 1 ይቀራል plus እዚህ ጋር H ሲወጣ ምን ይቀራል 2R ይቀራል plus እዚህ ጋር H ሲወጣ ምን ይቀራል 2R squared then እዚህ ጋር H ሲወጣ ምን ይቀራል 2R cubed እያለ ይቀጥላል now take this part stay in part use now look so this is H into 1 plus አሁን ደግሞ ሁሉም ጋር ምን አለ 2 common አለ አያችሁ so 2 common እናወጣውና እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ምን ይቀራል R plus እዚህ ጋር ምን ይቀራል R squared plus R cubed plus አሁን ተመልከቱ so that will be H times of course this H is common okay H times እዚህ ጋር 1 plus አለ 2 into ታደርጋላችሁ what types of series is it R plus R squared plus R cubed plus ይቀጥላል this is a geometric series ያው ምን አይነት series ነው this is geometric series if you remember 0 is less than R less than 1 ተብሎ ተሰጥቷል ጥያቄው ላይ የአር ዋጋ በ0 እና በ1 መካከል ነው ተብሏል now look ይሄ ነገር geometric series ነው what's the common ratio look G1 is 1 R okay G2 is R squared so G2 over G1 is R squared over R is what R so our common ratio is what our common ratio is R R ደግሞ በ0 እና በ1 መካከል ነው በ0 እና በ1 መካከል ነው ማለት የማና ባል ነው በኔጌቲቭ 1 እና በ1 መካከል ነው ማለት ነው ልብ አድርጉ ስለዚህ ጂኦሜትሪክ ሲሪየስ ደግሞ ኮመን ሬሺዮ በኔጌቲቭ 1 እና በ1 መካከል ከሆነ ወዴት ኮንቨርጅ ያደርጋል ተብሏል ወደ G1 over 1 minus R converge ያደርጋል ተብሏል so the geometric series when the common ratio is between negative 1 and 1 that infinite sum G1 plus G2 plus G3 will converge to G1 over 1 minus R so ይሄ geometric series ወደ ማን ኮንቨርጅ ያደርጋል ማለት ወደ G1 over 1 minus R converge አሁን ምን አገኘን ማለት ነው ተመልከቱ so here it is which is H into 1 plus 2 into okay what is G1 is R okay over what is G1 is R over 1 minus so 1 minus R the combination of R is itself so which is 1 minus how ምን አገኘን ማለት ነው so H into 1 plus A to the ውስጥ ይገባል so 2R over what 1 minus R እንደዚህ ሊቀመጥ ይችላል በነገራችን ላይ ሲምፕሊፋይ እናድርገው
እዚህ ጋር ኦቨር ምን አለ 1 አለ so that will be what is the LCM 1 minus r is the LCM 1 minus r divided by 1 is 1 1 times 1 minus r plus 1 minus r divided by 1 minus 1 is 1 times 2r is 2r of course so times what h so that will be አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ so h into 1 negative r plus 2r is what r plus r ይሆናል over 1 minus r so this is the total distance covered by the ball, all right? When it falls down from the height of h meter and it rebounds r of the distance it fell, all right? So, hey, total distance, how do you parallel? ምን ተብላችሁ እንደምትጠየቁ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ብዙ ጥያቄዎች መጥተዋል በእንደዚህ ፎርም ለምሳሌ when a ball is dropped from a height of ልና h ሰጣችኋል ለምሳሌ 36 ሜትር ለምሳሌ 18 ሜትር or 24 ሜትር እያለ ሜትር ይሰጣችኋል when a ball is dropped from a height of 36 meter and it rebounds say for example 0.5 0.3 0. or 1/2 እያለ ይሰጣችኋል ያ የማዋጋ ነው አሁን የአር ዋጋ ነው and it rebounds a distance it fell by ልና 1/2 1/3 ፈለገው ይሰጣል የአር ዋጋ 0.5 0.3 እያለ ይሰጣችኋል ከዛ find the total distance it fell ይላልና በኤች ቦታ አሁን 36 ሜትር ከሰጠን 36 አንድ ሲደመር አር ዋጋ ይሰጣችኋል 0.5 0.3 ፈለገው ይሰጣል እዚህ ጋር so 1 plus 0.3 over 1 minus 0.3 ያደርጋችሁ መስራት ልባሩ ይኸው አሁን ይሄ የፈለገው ቁጥር ቢሰራችሁ ይሄ ፎርሙላ ነው ማለት h ለምሳሌ 36 ሜትር እና r 0.5 ይሰጣችሁ so 36 ሲባዛ 1 ሲደመር 0.5 over 1 minus ያደርጋችሁ መስራት ጻፋችሁም ላይ አሉ በቁጥር ይሰጣችኋል ለተለያየ ቁጥር እያስገባችሁ ምን ማድረግ ነው ፕራክቲስ ማድረግ ነው good አሁን ለባርጎ የቀደሙ ጥያቄ a ball is dropped from a height of h meter ነው ያለው ጥያቄው ለምሳሌ a ball is thrown from the ground ካለ ግን the same ይሆንና ምንድነው የሚለየው መሰላችሁ from the ground ካለ ግን look a ball is thrown from the ground ካለ thrown from the ground ካላችሁ from the ground ካለ ግን a ball is thrown from the ground ካለ ምንድነው ታረጉት እንዲህ ታረጉና ኳሱ ከዚህ ነው የተወረወረው a ball is thrown from the ground at a distance or at a height of h meter ካለ ስለዚህ h meter ወደ ላይ ወጣ ማለት አሁን ይመለሳል ኳሱ then it rebounds r of ነው የሚለው አይደል ከዛ እንዲህ እያለ ይመለሳል ማለት አሁን ልብ አድርጉ ይሄ h ነው የወጣው አይደል ሲመለስም የመጀመሪያው ዙር ሲመለስ h ነው የሚጓዘው ይሄ ብቻ ነው የመጀመሪያው 1 plus h ብቻ ነው ታርጉት the rest ራሱ አሁን የተመለሰው በh ሜትር ይሄኛው rh ነው ማለት this is rh ይሄኛው ደግሞ r squared h እያለ ይቀጥላል so አሁን ቶታል ዲስታንስ ምን ይሆናል ማለት ነው ቶታል ዲስታንሳችን ምን ይሆናል ባሉ if the ball is thrown from the ground to a height of h meter ወደ ላይ ከተወረወረ ቀደም h plus ብለን ነበር የጀመርነው አሁን ግን h plus ሁለት ጊዜ h እንደምናለን so h plus h እናረግና the rest ግን እንዳለ ነው የሚቀጥለው rh to rh right to rh plus to r squared h plus to r cubed h plus ይቀጥላል ማለት okay so that will be አሁን ይሄ ምን ሆነ ማለት h plus h is what 2h ሆነ ማለት plus 2rh plus 2r squared h plus 2r cubed h so አሁን ምንድነው የምታስወው 2h ሁሉንም ጋር ስላለ 2h ኮመንት አወጡና እዚህ ጋር ምን ይቀራል 1 plus እዚህ ጋር ምን ይቀራል 2h ሲወጣ r plus r squared plus r cubed plus ይቀጥላል the same problem ማለት ነው ልብ አድርጉ so 2h will be 1 plus a geometric series ይሄኛው ምንድነው geometric series which converges to where g1 over 1 minus r so that will be 2h into 1 plus g1 is r over 1 minus r so that will be 2h into over 1 አለ እዚህ ጋር 1 minus r ታረጉና 1 minus r plus r so that will be አሁን r በr ይጣፋል so that will be 2h over 1 minus r this is when the ball is thrown from the ground ከግራውንድ ሲወረወር ፎርሙላ ይሄ ይሆናል አንድ አይነት ጥያቄ ነው ደግሞ አንድ h ብቻ እዚህ ጋር አንድ h ትደምራላችሁ Guess to this problem
in an arithmetic progression, the first term is 2. ልብ አድርጉ። አሁን a1 አለን ማለት ነው። The solution is here, look. So what is a1? a1 is 2. And the sum of the first 5 terms is 1/4 of the sum of the next 5 terms. የመጀመሪያዎቹ የአምስቱ ተርሞች ድምር እኩል ይሆናል 1/4 ሲባዛ የሚቀጥሉት የአምስቱ ተርሞች ማለት ነው። በጥቅሉ የአስሩ ተርሞች ነው ኮንሲደር የተደረገ ማለት ነው። ሉክ ሶ አሁን ምን ትላላችሁ? ሉክ let the common difference be, say for example d ነው። so the first term is a2 and let the common difference be d. አሁን ልብ አሉ አርithmetic sequence ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ዴፊኒሽኑን ማስታወስ አለባችሁ። ለዛ ነው ዴፊኒሽን is a must ያልኳችሁ። ለዛ arithmetic sequence ማለት it is a sequence in which the difference between two consecutive terms of the sequence is constant ነው ተብሏል። that means ተመልከቱ አሁን a2 ሲቀነስ a1 ይሆናል d፣ a3 ሲቀነስ a2 ይሆናል d፣ a4 ሲቀነስ a3 ይሆናል d። በሌላ አነጋገር a2 ማለት a1 ላይ d መደመር፣ a3 ማለት a2 ላይ d መደመር፣ a4 ማለት a3 ላይ ምን መደመር ነው? d መደመር ነው። So a3 ማለት a2 plus d, a4 ማለት a3 plus d ያይቃል። This is the definition behind an arithmetic sequence. So a1 2 ከሆነ common differenceአችን d ከሆነ so a2 ማለት ምን ማለት ነው? a1 ላይ ምን መደመር ነው? d መደመር። a1 is what? 2 plus d ነው። ኦኬ a3 ማለትስ አሁን a2 ላይ ምን ትደምራላችሁ? d ትደምራላችሁ። What is a2? a2 ማለት ይሄ ነው። እዚህኛው ላይ d መደመር 2 plus d plus d which is 2 plus 2d ነው ማለት ነው። a4 ማለትስ አሁን a4 ማለት a3 ላይ d መደመር that means a3 plus d. So which is what is a3? a3 this one 2 plus td plus d, so that will be 2 plus 3d ይሆናል። አሁን ይቀጥላል ይሄ ነገር a4 2 plus 3d, a5 2 plus 4d። ስለዚህ እነማን ናቸው አሁን ተርሞቹ ማለት ነው? ልብ አሉ ተርሞቹ የመጀመሪያው ተርም 2 ነው። the terms are what? Look, the terms are ባርጓን የመጀመሪያው ተርም 2 ነው። የሁለተኛው ተርም 2 ሲደመር d ነው። የሶስተኛው ተርም which is 2 plus 2d ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ሰርድ ተርም ነው። 3 ሲሆን የd ኮኤፊሽንት በአንድ ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ አሁን የአራተኛው ተርም 2 plus 3d፣ የአምስተኛው ተርም 2 plus 4d፣ የስድስተኛው ተርም 2 plus 5d፣ የሰባተኛው ተርም 2 plus 6d፣ የስምንተኛው ተርም 2 plus 7d፣ የዘጠነኛው 2 plus 8d፣ የአስረኛው 2 plus 9d እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ 10 ተርሞች ክራይቴሪያ ስለሰጠን ነው። so the terms are here 2 plus d, 2 plus 2d, 2 plus 3d, 2 plus 4d, 2 plus 5d. now let's go back to the problem. so አሁን ጥያቄው ምንድነው የሚለው? the sum of the first 5 terms. okay, so sum of the first 5 terms is what? እነዚህ ድምር ማለት ነው። 1 ድምር 1 2 3 4 5 how many twos? 1 2 3 4 5 ሁለቶች አሉ። ያው መደመር 2 ሲደመር 2 4 6 8 10 10 plus d plus 2d 3d a 6d 10d. call it star. The sum of the next 5 terms የሚቀጥሉት ደግሞ አምስቱ ተርሞች ድምራቸው ነው የምንፈልገው። እነማን ናቸው እነዚህ? የስድስተኛው ተርም፣ የሰባተኛው ተርም፣ የስምንተኛው ተርም፣ የዘጠነኛው። አሁን ልባሉ ይሄ የስድስተኛው የሰባተኛው 2 plus 6d ነው። የስምንተኛው 2 plus 7d ነው። የዘጠነኛው 2 plus 8d ነው። የአስረኛው 2 plus 9d ነው ማለት 1 2 3 4 5 ተርሞች። ስንት ሁለቶች አሉ እዚህ ጋር? 1 2 3 4 5 10 ማለት ነው። እሺ ሲደመር add the d's 5d plus 6d is 11 18 26 35d. call it the rest. አሁን ይባል ምንድነው ያለው ጥያቄው? look, the sum of the first 5 terms of the sequence equal with that of 1/4 times the sum of the next 5 terms.
የመጀመሪያዎቹ የአምስቱ ተርሞች ድምር ማለት የሚቀጥሉት የአምስቱ ተርሞች ድምር በስንት ተባዝቶ በአንድ አራተኛ ተባዝቶ ሶ የነዚህ ተርሞች ድምር ማለት የነዚህ ድምር በስንት ይባዛል በአንድ አራተኛ that means star is equal to 1 over 4 times double star okay what is star star ማለት 10 plus 10d ይሆናል 1 over 4 times double star ማለት ይሄ 10 plus 35d ማለት አሁን እዚህ ጋር ኦቨር 1 አለ አይደል ክሪስ ክሮስ ታደርጉታላችሁ አንድ ከዚህኛው ጋር አራት ደግሞ ከዚህኛው ጋር so that will be ምን ይሆናል 4 into 10 plus 10d is equal to 10 plus 35d ይሆናል so it's grade 9 4 times 4 is 40 plus 4 times this is 40d is equal to 10 ሲደመር 35d ይሆናል okay so collecting like terms ይሄን ወደዚህ ጋር እናመጣዋለን bring that 35d to the right side so 40d minus 35d is equal to 10 ሲቀነስ 40 ይሆናል አሁን ምንድነው ያደረኩት ከዛ አባዛን 4 ጊዜ 10 44 ጊዜ 10 40d እኩል ይሆናል 10 ሲደመር 30 አሁን ኮሌክቲንግ ይሄ 35d ወደዚህ ጋር ይመጣል ይሄ 40 ደግሞ ወደዚያ ጋር ይሄዳል አሁን 40 ሲቀነስ 35d ፖዚቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ይሆናል 10 ሲቀነስ 40 ወደዛ ሲሄድ ኔጌቲቭ ይሆናል 40 minus 35 is 5d is equal to 10 ሲቀነስ 40 ኔጌቲቭ 30 over 5 over 5 አሁን የዲ ዋጋ ስንት አገኛችሁ ኔጌቲቭ 6 አገኘን ማለት የዲ ዋጋ ካገኘን ፈርስት ተርም አለን a1 አለን ልባርጉ a1 is what 2 ፈለጋችሁት what is an ነው ለምሳሌ an ማለት a1 what is a1 2 plus n minus 1 times d what is d negative 6 ይሄን ሲምፕሊፋይ ማለት ነው ኔጌቲቭ 6 ከn ጋር ታባዛላችሁ ኔጌቲቭ 6 ከኔጌቲቭ 1 ጋር ታባዙና አሁን ፋይንድ a20 ቢል ለምሳሌ a20ኛ ጠይቋል አሁን መጻፍ a20 20 ማለት በቃ a20 is equal to 20 እዚህ ጋር 20 ሲቀነስ 19 19 ሲባዛ በ6 ታባዙና ከማን ጋር ትደምራላችሁ ከ2 ጋር ትደምራላችሁ a10 a20 a30 a40 ያርጋችሁ እናንተ ስሩት So let's do the next problem. These problems are from your textbook, the exercises, the review exercises, right? So find some of the terms, the fourth, the fifth term. How is the simplest lona and ጥያቄ ስለሚጠይቅ ጥያቄዎቹን በሙሉ ለመስራት ሞክሩ. Good. So if the nth term is given by this, find the first 3 or 4 or 5 terms. Okay, the first one. n is equal to n to the power of n over n factorial. Don't forget that, recall that n factorial means what? N times n minus 1 times n minus 2 times up to what? Up to 1. n factorial it means netting the product of the first n terms. Case n ያሉ ቁጥሮች product ባጭሩ ሲጻፍ n factorial. So what is a1? a1 means what? 1 the power of 1 over 1 factorial, which is 1 over 1 factorial is 1. Good. Which is 1. What is a2? a2 means to the power of 2 over what? 2 factorial, which is to the power of 2 is 4 over 2 factorial means what? 2 times 1 ማለት ነው, which is 4 over 2, which is 2 ማለት. Okay. So what is a3? a3 means 3 the power of 3 over 3 factorial, which is 3 the power of 3 is of course 27 over 3 factorial means 3 times 2 times 1. So which is 27 over 3 times 2 is what? 6. Of course by 3 9, by 3 2. 9 over 2. And a4 means what? So 4 the power of 4 over what? 4 factorial ይሆናል so which is 4 times 4 times 4 over 4 times 3 times 2 times 1 እያደረጋችሁ ማስቀመጥ 4 ሲባዛ 4 ሲባዛ 4 ሲባዛ 4 over 4 times 3 times 2 times 1 ይሆናል so that will be ስለዚህ n the power of n over n factorial the nth term ከተሰጠን the first term is the second እያልን እንዲመፈለግ ትችላላችሁ good the simplest is The next one is an is equal to the signum of 3 minus n. You know signum function, grade 11. So recall this grade 11. Signum of x ማለት ምንድነው ይላል 11ኛ ክፍል ላይ which is 1
0 or negative 1. The signum of x is, it is 1, 0 or negative. It is 1 for x is greater than 0. It is 0 when x is equal to 0. And it is negative 1 when x is less than what? 0. So now look. On our nth term is given by what? The signum of 3 minus n1. So what is a1? a1 means what? Signum of 3 minus 1. No one. So which is what? This is a signum of 3 minus 1 is what? 2. So what is signum of 2? Which is greater than 0, aren't? So which is 1. Okay. What about a2? This is a signum of 3 minus 2. So which is a signum of what? 3 minus 2 is of course 1. What is signum of 1? Which is 1 of course. What about a3? a3 is a signum of what? 3 minus 3 ማለት በኤን ቦታ ነው የምታስገቡት right? 1 በኤን ቦታ 2 በኤን ቦታ 3 በኤን ቦታ ነው የምናስገባው ማለት ነው። This is of course the signum of what? 3 minus 3 is 0. So what's the signum of 0? Which is 0. Okay? እያደረጋችሁ መስራት ነው። ለምሳሌ a4 እንፈልግ እስቲ። What is a4? That means the signum of what? The signum of 3 minus 4. 4ን እዚህ በኤን ቦታ እናስገባለን። So that will be the signum of 3 minus 4 is negative 1. What is, look, the signum of x when x is less than 0 is what? Negative 1. So signum of negative 1 is negative. ስለዚህ እናንተ a5 a6 እያደረጋችሁ of course for n is greater than, look አሁን ይሄ ይቀጥላል. So for n is greater than or equal to 4, then the signum is what? The signum of 3 minus n is of course negative 1. The next problem is that an is given by, look, an is given by negative 1 the power of n plus negative 1 the power of n times sine of n times pi. ሁለት ነገር አስታውሱ። አንደኛ negative 1 the power of n ማለት ምን ብለናል ከዚህ በፊት? This is either 1 or negative 1. 1 የሚሆነው መቼ ነው? የn ዋጋ even ሲሆን n is what? even ሲሆን ነው። negative 1 የሚሆነው ደግሞ የn ዋጋ ምን ሲሆን ነው? odd ሲሆን ነው ብለናል። የn ዋጋ odd ሲሆን negative 1 the power of n is always negative 1. የn ዋጋ even ሲሆን ደግሞ negative 1 the power of n is odd. ሌላው ደግሞ ማስታወስ ያለባችሁ those the trigonometric values of quadrantal angles. quadrantal angles ምንላቸው እነዚህ ናቸው ይባላል። 0 ዲግሪ 90 ዲግሪ 0 ዲግሪ 90 ዲግሪ 180 ዲግሪ 270 ዲግሪ እና 360. So you just draw a unit circle ታረጉና እዚህ ጋር x ዋጋ 1 ነው y ዋጋ 0 ነው good. እዚህ ጋር 0 ነው x ዋጋ y ዋጋ 1 ነው። እዚህ ጋር x ዋጋ ኔጌቲቭ 1 y ዋጋ 0 ነው። እዚህ ጋር x ዋጋ 0 ነው y ዋጋ ኔጌቲቭ። ይሄን ዩኒት ሰርክል ካረጋችሁ በኋላ sin of 0 cosine of 0 tan of 0 sin of 90 ዲግሪ cosine of 90 ዲግሪ sin of 180 cosine እያላችሁ so always in any circle sin of any angle theta is the value of y and cosine of any angle theta is what? The value of x. Because sine means y over x, no? y over x ስለሆነ ነው። So look here. አሁን እዚህ ጋር 0 ዲግሪ ነው. So for a 0 degree sine of 0 degree is 0, cosine of 0 degree is 1. For 90 degree cosine of 90 degree is 0, sine of 90 degree is 1. For 180 degree ማለት ይሄ ማለት ነው። So for 180 degree cosine is negative 1, sine is 0. That means sine of 180 degree ማለት 0 ነው. Cosine of 180 degree ማለት negative 1 because cosine is the value of x is negative here. Similarly here it is 270 degrees 3 over 2 pi. Cosine is 0, sine is negative 1. So 2 pi ለ360 ዲግሪ ሲሆን ደግሞ ኮዛይኑ 1 ነው ሳይኑ 0። ይሄን ማስታወስ አለባችሁ። 10ኛ ክፍል ነው right? grade 9 ማለት ነው grade 10 it is. Now look, so now a1 means what? አሁን እዚህ ጋር negative 1 the power of 1 plus negative 1 the power of 1 times
ሳይን ኦፍ በኤን ቦታ አንድ ታስገባላችሁ ሳይን ፓይ ሆነ ፓይ ሚንስ 180 ዲግሪ እዚች ጋር ማለት ነው ሶ ሳይን ኦፍ 180 ዲግሪ ምን ነው ብያችኋለሁ ዜሮ ነው ብያችኋለሁ ሶ this is 0 ማለት so that will be negative 1 about negative 1 what about a2 means so here it is negative 1 the power of 2 plus negative 1 the power of 2 times sine of በኤንድ ቦታ ሁለት ታስገባላችሁ 2 pi ማለት ነው so that will be negative 1 the power of 2 is 1 plus this is 1 look here sine 2 pi ማለት 360 ዲግሪ ነው አያችሁ እዚህ ጋር ይመጣል 360 sine is what still the sine is what 0 which is 0 so 0 so which is 1 ማለት and the third term is a3 is what negative 1 the power of 3 plus negative 1 the power of 3 times sine of 3 pi 3 pi means what 2 pi plus pi ዞሮ እዚች ጋር ነው የሚመጣው ማለት ነው this is 2 pi and add 1 pi and pi ማለት እዚህ ጋር ይመጣል so which is 0 ማለት ነው so which is negative 1 ማለት so look አሁን ልባቱ negative 1 positive 1 negative 1 እያለ ይቀጥላል so this sequence is what so n is what it is either negative 1 or 1 negative 1 የሚሆነው when n is what odd ነው 1 when n is what even ሲሆን ነው that is what n ማለት ይሄ sequence ማለት which is either negative 1 or 1 based on the value of what n ማለት the next problem is look if summation of 27 times p the power of k starting from 1 up to infinity is summation this infinite series is same as this partial sum ይሄው ፓርሻል ሰም ነው ከአንድ ጀምርና እስከ 12 ድረስ የኤክስ ዋጋ ከአንድ ጀምራል እስከ 12 ይሄ ደግሞ እስከ so if this infinite series is equal with that of this partial sum then find the value of p good so let's find ይሄ ማለት ሲተረተን ምን ይሆናል ይሄ ሲተረተን 27 all right p the power of 1 plus 27 p the power of 2 plus 27 p the power of 3 plus እያለ ይቀጥላል all right is equal to ይሄ ከማጋር እኩል ነው ከዚህ ፓርሻል ሰም እስከ 8 እስከ 12 ድረስ እናስገባ እዚህ ጋር በኤክስ ቦታ አንዳንድ እያስገባችሁ ነው the first sum is 24 minus 3 times 1 of course plus then 24 minus 3 times 2 ሁለት እዚህ ውስጥ ነው የምታስገቡት okay 3 times 2 is what 6 of course እዛው ጋር እንጨርሰሽ then the next term is 24 minus 3 ነው እዚህ ጋር የምታስገቡ 3 times 3 is what 9 plus then the next one is 24 minus 3 times 5 is what 15 no 3 times 3 is 9 3 times 4 is 24 12 of course plus እያለ ይቀጥላል እስከምን ድረስ እስከ 12ኛው ድረስ ማለት ነው good now look አሁን ይሄን ሲምፕሊፋይ እናድርገው እስቲ ይሄ no problem at all what's common 27 is common so 27 common ታወጡና ምን ታገኛላችሁ p plus p squared plus p cubed plus እያለ ይቀጥላል ማለት okay and this way 24 ሲቀነስ 3 21 ሲደመር 24 ሲቀነስ 6 18 ሲደመር 24 ሲቀነስ 9 15 ሲደመር 24 ሲቀነስ 12 12 ሲቀነስ ማነው ሲደመር ይቀጥላል እስከ 12ኛው ድረስ investigate this sequence look the sequence 21 18 15 in sequence investigate the first term a1 ሁለተኛው ላይ 18 ነው ምን አድርጎ ነው ያገኘው ከ18 እና 21 ሲቀነስ -3 so 3 ቀንሶ ነው አሁንም ከ18 ላይ 3 ሲቀነስ 15 አሁንም ከ15 ላይ 3 12 so this is what types of sequence this is an arithmetic sequence this is an arithmetic sequence with what the common difference -3 and the first term is what 21 ስለዚህ arithmetic sequence ነው common difference -3 and its first term is what 21 so remember that the partial sum of an arithmetic sequence is given by n over 2 into 2 times a1 plus n minus 1 times what d ይሄን ነው የምናስገባው ማለት ነው so this will be which is 20 that means n over 2 our n is what look አሁን ኤን አይደለ በኤን ቦታ ነው የምናስገባው 12 የመጀመሪያዎቹ 12 ድምር ይሄን okay so the value of n is what 12 ይሆናል now 12 over 2 into that formula 2 times a1 is 21 plus
n minus 1, 12 minus 1 times d. d is what? Negative 3. Now look here. So this is a p square, p3. Here we have geometric series. This is a geometric series with g1 is equal to p and common ratio is equal to p. So this series converges to where? It converges to g1 over 1 minus r, provided that the value of p is between negative 1 and 1. Yeah, p ዋጋ በኔጌቲቭ 1 እና 1 መካከል እንዲሆን ሪስትሪክት እናደርግና ይሄ ሲሪየስ ወደ ማን ኮንቨርጅ ያደርጋል? ወደ g1 over 1 minus r. Okay. Let's calculate this one. This will be, of course, 12 over 2 is 6. 6, okay. 12 minus 1 is 12. 11 times negative 3 is negative 33. This is 2 times 21 is 42. 42. Here negative a little bar, so this negative subtraction ያደርገዋል 42 minus 11 times 3 is 33. So that will be 42 ላይ 33 ሲቀነስ 9 times 6 is what? 54. Okay. Now look. አሁን በዚህ ፓርት ያለው በዚህ በኩል ያለው ስንት አግኝተናል? 54 አግኝተናል። በዚህ በኩል ያለው ደግሞ 27 times g1 over 1 minus r. Good. So አሁን ይሄኛው ወደ ማን ኮንቨርጅ ያደርጋል? This is 27 times g1 over 1 minus r. G1 is what? P. P over 1 minus our common ratio is what? P is equal to ዛጋ ስንት አገኘን? 54 አገኘን። So over 27 ይሄኛው over what? 27 እናደርግና so 27 በ27 p over 1 minus p is equal to 54 በ27 2 over 1 አለ ክሪስ ክሮስ ታደርጋለች 2 times 2 into 1 minus p is equal to p times 1 is p. So now 2 times 1 is 2 minus 2 times p is 2p is equal to p. ይሄን ወደዚህ ጋር ታደርጋላችሁ. So 2 is equal to negative 2p ወደዛ ጋር ሲሄድ ፖዚቲቭ p ይሆናል ከዚህ ጋር ይደመራል. So that 2 will be p plus 2p is of course 3p. የp ዋጋ ለማግኘት over 3 ታደርጋላችሁ. So automatically the value of p is what? 2 over 3. አሁን በp ቦታ 2 over 3 አስገብታችሁ ይሄንን ማለት ነው። አሁን base infinite series is 27 times 2 over 3 is the power of k. K starting from 1 up to infinity. ይሄ infinite series ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? This 24 minus 3x x starting from 1 up to what? 2. So let's do the next problem. The next problem is find the product 4 times 4 to the power of 1 over 2 times 4 to the power of 1 over 4 times 4 to the power of 1 over 8 times 4 to the power of 1 over 2 to the power of n. 2 to the power of n times ይቀጥላል. That means 4 to the power of 1 over even numbers. 1 over even numbers. Let's solve now. Look, they have the same base, of course. The base is the same. Base actually and then comes. It's like a a is a power of x, a is a power of y corner, a is a power of what? X plus y. Base actually and then so let's base actually and then so now. This is the same as 4 the power of 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 8 plus ይቀጥላል ይሄ ነገር እስከ 1 over to the power of what? And ይቀጥላል that is so አሁን ልባሩ ከላይ ያለውን እዩት ይሄኛው 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 8 what types of series is it? This is a geometric series ይሄኛው ማለት ነው ይሄን ተመልከቱ this is a geometric series right with g1 is equal to 1 and the common ratio is 1 over 2. The barbu 1 over 2 divided by 1 over 2 is 1 over 2, 1 over 4 divided by 1 over 2 is 1 over 2, 1 over 8 divided by 1 over 4 is 1 over 2. So this converges to where? He would have converge ያደርጋል ወደ g1 over 1 minus r converge ያደርጋል ማለት okay? So አሁን ሲሪየሱ ምን ይሆናል? That will be 4 the power of g1 over 1 minus r ነው ማለት ወደ g1 ኃይለ ቁጥሩ. So sum of the exponents will convert to g1 over 1 minus r. So that will be 4 the power of g1 is 1 of course. 1 minus r is what? 1 over 2. So that will be 4 the power of
1 over 1 minus 1 over 2 is of course 1 over 2. Reciprocal ይሆናል so for the power of a 2 ይሆናል so which is what 16. So that the product 4 times for the power of 1 over 2 times that product will approximately equal to what 16 ነው ማለት ነው. Right? The next problem is if the sum of or if the infinite series 5 the power of k times t, k starting from 1 up to infinity is 1 over 24, find the value of this t. On t and no problem at all in that case. Alright? So stay in infinite series እንጻፈው በk ቦታ ያስገባን. This means 5 the power of t plus 5 the power of k and ሲገባ ሁለት ሲገባ ደግሞ 2t plus 5 the power of 3t plus 5 the power of 4t plus ያልቅ. That will be what? 1 over 24. Now look, so investigate this one. This is a geometric, this is what? A geometric series. This is a geometric series with g1 is what? g1 5 the power of t. What about the common ratio? The common ratio 5 the power of 2t over 5t is 5 the power of t. Look, 5 the power of 2t divided by 5 the power of t. Here the common ratio man. That means 5 the power of 2t minus t. So 5 the power 2t minus t is what? T. So now, so this series will converge to, this series will come 5 the power of t plus 5 the power of 2t plus 5 the power of 3t will converge to where? This is g1 over 1 minus. What does it converge? So which is 1 over what? 24. Okay, now, so what is g1? g1 is 5 the power of t over 1 minus r. Our r common ratio is 5 the power of t, which is equal to 1 over what? 24. So crisscross. This is 24 times 5 the power of t is equal to 1 times, this is 1 minus 5 the power of t. Collecting like terms here, 24 5 the power of t here, 1 the power of negative 1 5 the power of t. So let's bring it to the left side. So 24 5 the power of t negative plus 5 the power of t. Of course 1 it is, okay, which is equal to 0 and 1 and okay. እዚህ ጋር 24 5 the power of t አሉ። እዚህ ጋር በደንብ ተከታተሉ። እዚህ ጋር 24 5 the power of t አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ 1 5 the power of t አለ። አንድ ላይ ስንት 5 the power of t አለ? 25 5 the ወይም 25 5 the power of t አሉ። ወይም ይሄን 5 the power of t ኮመን አውጡት እስቲ። 5 the power of t 5 the power of t 5 the power of t ኮመን ሲወጣ እዚህ ጋር ምን ይቀራል? 24 ሲደመር እዚህ ጋር ምን ይቀራል? 5 the power of t ሲወጣ 1 ይቀራል። 24 ሲደመር 1 25 ሲባዛ 5 the power of t ሆነ ማለት ነው። So which is equal to 1 ማለት ነው። Now look, አሁን እዚህ ጋር 25 ሲባዛ 5 the power of t is equal to 1. 25 in terms of 5 ስንገልጸው 25 ማለት 5 the power of 2 ማለት ነው። So that will be 5 the power of 2 times 5 the power of t is equal to 1 ማለት 1 ማለት 5 the power of 0 ማለት ነው. Okay, 1 means 5 the power. 1 means a number the power of 0 is 1 except 0 the power of 0, of course. So አሁን ቤዛቸው አንድ አይነት ስለሆነ 5 the power of ቤዛቸው አንድ አይነት ስለሆነ ሁለት ሲደመር t plus 2 ይሆንና this is 5 the power of what? 0 ይሆናል ማለት ነው. Okay, so that will be አሁን ቤዛቸው አንድ አይነት ነው። አያችሁ እነዚህ ሁለቱ 5 ከ5 ጋር እኩል ነው። ሁለቱ ፓወሪክ ኤክስፕሬሽኖች ደግሞ እኩል ስለሆኑ ስለዚህ ኃይለ ቁጥራቸው ምን መሆን አለበት? እኩል መሆን አለበት። a the power of x ከb the power of x ጋር እኩል ከሆነ ስለዚህ a ከb ጋር እኩል መሆን አለበት። ወይም ኃይለ ቁጥሩ ቤዙ እኩል ከሆነ ደግሞ ኃይለ ቁጥሩ እኩል መሆን አለበት። so t plus 2 ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት? ከ0 ጋር because the bases are the same 5 ከ5 ጋር እኩል ስለሆነ so t is equal to what? የt ዋጋ ስንት ታገኛል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 2 ታገኛል። ስለዚህ ቼክ አድርጉት። አሁን እያስገባችሁ እናንተ እዛ ውስጥ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 አስገብታችሁ ስሩት። ይሄ ኢንፋይናይት ሲሪየስ ስትሰሩት ይሄ መስጠት አለበት ማለት ነው። good. So let's do the next problem. If the sum of the n terms of an arithmetic progression is pn plus qn squared, find the common difference. Look, p and where p and q are constants. p እና q ቁጥሮች ናቸው ብሏል። So look, the partial sum of the solution is here.
It is an arithmetic progression, of course. So the partial sum is given by what? Pn plus Qn squared. Our equation in terms of n, of course. But what is the formula for the partial sum of an arithmetic progression? This is n over 2 into 2 times, say, a1 plus n minus 1 times what? D nominal, all right? This should be equal with that of Pn plus Qn squared. So let's simplify this one. This n over 2 will multiply both of the expressions inside the bracket. So n over 2 times 2n is what? Here is it alpha. So n no, a1 times n plus this n over 2 will multiply also this one. So n over 2 into this is dn minus d, of course. So that should be equal to Pn plus Qn squared. Now look here, this is d times n is dn and d times 1 is d, of course. Okay, so a1n plus, look here, n over 2 n over 2 times dn is what? D over 2n squared. D over 2n squared. N over 2 times dn is n times n is n squared. D over 2. Good. My n over 2d minus nd or dn over 2. Okay. Of course, this a1 and d are constants, so you can take n common for both of them. So how many ይሆናል? ተመልከቱ a1 n ይሄን እዚህ ጋር እናመጣዋለን minus nd over 2 together plus this d over 2 what? n squared should be equal to Pn plus Qn squared ማለት ነው። ይኸው n coefficient ያላቸውን ለየብቻ እናደርጋለን። ኦኬ now what is common here? n is common. አሁን n common እናውጣው እስቲ። n common ሲወጣ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ምን ይቀራል? a1 ይቀራል። እዚህ ጋር ይሄ n common ሲወጣ እዚህ ጋር d over 2 ይቀራል። common ምን አደረግን? n plus d over 2n squared is equal to Pn plus Qn squared. Now compare these two quadratic expressions. እነዚህ ሁለቱ quadratic expressions in terms of n, of course, compare አሉ። ልብ አድርጉ እዚህ ጋር n square አለ፣ እዚህ ጋር n square አለ፣ እዚህ ጋር n አለ፣ እዚህ ጋር n አለ። so እነዚህ ሁለቱ quadratic expressions እኩል እንዲሆኑ the coefficient of n square should be equal with that of the coefficient of n square in the right and left hand side, and the coefficient of n should be equal with that. እነዚህ ሁለቱ quadratic expressions እኩል እንዲሆኑ በሁለቱም በኩል ያሉት የn ኮኤፊሺየንቶች እኩል መሆን አለባቸው። በሁለቱም በኩል ያሉ የn ስኩዌርድ ኮኤፊሺየንቶች ምን መሆን አለባቸው? እኩል መሆን አለባቸው። so a1 minus d over 2 የn coefficient should be equal with that of what? P, and the coefficient of n squared is what? D over 2. D over 2 should be equal with that of the coefficient of n squared is what? Q ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር over 1 አለ so ክሪስ ክሮስ ብታደርጉት እዚህ ጋር ምን ታገኛላችሁ? d times 1 is d is equal to 2 times q is what? 2q. so this is a common, so our common difference is 2q. a1 ደግሞ ከጠየቀ ምን ታደርጋላችሁ? what's a1? a1 ቢጠይቅ አሁን so a1 is equal to p ይሄ ኔጌቲቭ አይደለ ፕላስ ይሆናል plus d over 2 ይሆናል but d is what? d ማለት ደግሞ 2q አይደለ so አሁን ምን ይሆናል? ይሄ a1 is equal to p plus በd ቦታ tq ሲገባ 2q over 2 በቱ ይጠፋል so a1 is p plus q ነው a1 አችን p plus q ነው common difference አችን ደግሞ 2q ነው ማለት the next problem look in a geometric progression if the first term is a the nth term is b and p is a product of the first n terms then find p squared productቸው ነው p squared ሲደረግ ምን ይሆናል ነው look so look now the first term is a gn is b good now remember that gn is you know that this is g1 times r to the power of n minus the nth term of an geometric sequence is given by g1 times r to the power of n minus 1 which is g1 is a of course
r to the power of n minus. So look, gn, the nth term is, what is the nth term? b it is. So b is equal to what? a times r to the power of n minus 1. Don't forget this. Of course, g1 is given to be a. Now, look the product. So g1 times g2 times g3 times up to gn. This is p note. Okay. So g1 means what? A times. So this is g1 times. g2 means what? g1 times r. Okay. g3 means what? g1 times r squared. gn means what? g1 times r to the power of n minus 1. So which is equal to what? p ማለት ነው። አሁን ልባርጉ እዚህ ጋር g1 በg1 ቦታ ማን እንጽፋለን? but g1 means what? a እንጽፋለን። በg1 ቦታ a እንጽፋለን. Then so that will be what? So p is equal to what? g1 means a times, in the second expression, ar times, in the third, ar squared times ar cubed times ይቀጥላል እስከምን ድረስ ነው ያለው? a r to the power of n minus 1, of course. Good. So this will be, አሁን ለየብቻ a ለየብቻ r ስኩዌሮች rዎችን ደግሞ ለየብቻ እናድርግ. because a times how many times? Remember that. አሁን a times ስንት ጊዜ ነው እያባዛለን? n times አይደል? because that is a product of, because p is a product of the first n term. So አሁን a times how many times? n times ነው. right? times ለየብቻ እነዚህ ደግሞ r times r squared times r cubed times ይቀጥላል እስከ r to the power of n minus 1 ድረስ ማለት ነው. okay, but this is what? ይሄ ማለት a to the power of n ነው ማለት ነው. times, right? ይሄ ማለት ደግሞ ኃይለ ቁጥሮቹን ደምሯቸው. this is r to the power of what? 1 plus 2 plus 3 plus ይቀጥላል እስከምን ድረስ ነው? እስከ n minus 1 ድረስ. because they have the same base. r ስለሆነ ቤዛቸው so ኃይለ ቁጥራቸው ምን እናደርጋለን? እንደምራለን. r to the power of 1 plus 2 plus 3 plus. okay, now so p is equal to a to the power of n times r to the power of, ይሄ ደግሞ ተመልከቱ ይሄኛው ይሄ ማለት this is the sum of the first n minus 1 natural numbers. SN ማለት ምንድነው ብለናል? SN is equal to n into n plus 1 over 2 ብለናል. እሺ SN minus 1 ሲሆንስ አሁን በዚህ ቦታ n minus 1 ማስገባት ነው. so n minus 1 times n minus 1 plus 1 ይሆን እዚህ ጋር 1 በ1 ይጣፋል. so which is 1 over what? 2 ይሆናል. okay, so this will be ሄሰን ማለት n minus 1 times n over 2 ማለት ነው. so r to the power of n minus 1 times n over 2 ይሆናል ማለት ነው. good. so ምን አገኘን ማለት ነው? so p is equal to a to the power of n times r to the power of n minus 1 times n over 2. now squaring both sides. squaring what? both sides. our objective is to find what? p square ነው የምንፈልገው ልብ አድርጉ. so squaring both sides, p squared is equal to square this a to the power of n times r to the power of n minus 1 times n over 2 the whole square ታደርጉታላችሁ. so p squared is equal to ምን ሆነላችሁ? አሁን ይሄ ስኩዌር ልብ አድርጉ ለዚህኛው ነው. so ይሄ ከዚህ ጋር ይመጣል a to the power of 2n ይሆናል. እሺ ይሄ ደግሞ ለዚህኛው ያባዛል r to the power of n minus 1 times n over 2 times ምን ይሆናል? 2. when two exponents appear together, then we just take the product of this. all right? አሁን ይሄ በዚህ ይጣፋል ማለት ነው. so አሁን p square ምን አገኘን ማለት ነው? ልብ አድርጉ a to the power of 2n times r to the power of n times n minus 1 አገኘን ማለት ነው. good. ልብ አድርጉ a to the power of 2n ማለት ልብ አድርጉ all the power of a squared the whole the power of n ማለት ነው. እሺ እዚህ ጋር ተመልኩ a the power of n into n minus 1 አሁን የሁለት ኤክስፖነንቶች ፕሮዳክት ዘጠነኛ ክፍል ላይ a the power of mn ማለት ምንድን ነው ብላችኋል? a the power of n the whole the power of m ከፈለጋችሁ ደግሞ a the power of m the whole the power of n ታረጋላችሁ. so that will be r the power of what? n minus 1 the whole the power of what? n. አሁን የጋራ ምን አለ እዚህ ጋር n አለ ማለት ነው. so p squared is equal to a squared times አሁን ይሄ ማለት
r to the power of n minus 1 the whole the power of n ማድረግ እንችላለን ኦኬ ዘጠነኛ ክፍል ነው a squared times a to the power of a squared times x squared ቢሰጣችሁ ምን ታደርጋላችሁ x the whole the power of 2 ታደርጉት it's great 9 you know a squared the whole the power of n r to the power of n minus the whole the power of n so common የጋራ ኃይለ ቁጥር ስላላቸው no problem it's great 9 so ይሄ ማለት ደግሞ a squared ማለት a times a to the power of r minus 1 a square a times a ማለት good the power of what n አለ then b squared ማለት አሁን ልብ አድርጉ እዚህ ውስጥ ይሄን ይውስ a times r to the power of n minus 1 ቀደም መጀመሪያ ላይ ጽፈናል ምን ብለናል ልብ አድርጉ gn ማለት b ማለት ነው ተብለናል ልብ አድርጉ gn ማለት b ማለት ነው ግን gn ማለት ማለት ነው gn ማለት g1 times r to the power of n minus 1 ማለት ነው which is of course b ግን g1 ማለት ማለት g1 means what in the given problem g1 is a so by g1 ቦታ a times r to the power of n minus 1 ይሆናል is called so a times r to the power of n minus 1 ማለት b ማለት a times r to the power of n minus 1 ማለት ነው a times r to the power of n minus 1 b ማለት all the power of what n ይሆናል so p squared is equal to what ab is the power of what n ጋር እኩል ናቸው ማለት ነው right ቪዲዮውን ቀስ ያላችሁ ያዝ ያረጋችሁ ቀስ ያላችሁ ተከታተሉት it's very simple ይሄ ዘጠነኛ ክፍል ነው አሁን ይሄ ዘጠነኛ ክፍል ነው ያው ልጆች ተመልከቱ a the power of ለምሳሌ m times b the power of n ማለት ምን እንደተራችኋል ይሄ እኮ የጋራ አይደለ ይሄ አንድ አይነት አይደለ so ab the power of what m ይሆናል ማለት ነው n አለ የጋራ አደረግ ነው ከውስጥ ያሉት አንድ ላይ አደረግ ናቸው